Yang saya hormati Bapak-Bapak semuanya di kajian MPQ Majelis Pencinta Al-Quran. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memudahkan kita menjalankan ketaatan dan ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Karunia sejati adalah karunia ketika seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya, mengenal Islam dan bisa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, termasuk adalah di pagi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah karunia sejati yang lebih kita syukuri daripada karunia-karunia yang lainnya. Artinya hal yang menjadi prioritas dari kehidupan kita adalah mencari karunia ini, karunia hidayah, karena Allah ajarkan kita setiap hari ya 17 kali meminta hidayah. Baik, mengawali kajian silahkan dibuka surat Al-Fatihah, saya akan bacakan secara lengkap. Nanti minta teman-teman semuanya untuk membacanya. Disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan pandang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Sofyan. Sofyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Armi. Di mute, di unmute dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hasan ada, Pak Hasan ada. Ustaz Hasan, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Assalam, sehat antum? Ustaz. Ya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, insyaallah. Sudah cukup semuanya ya? Iya, semua Tat. Baik, langsung saja Pak Asmet Ya, di surat lanjutannya. surat lanjutannya Surat Al-Maidah. Maidah ya. Al-Maidah ayat 42. Ya. Silakan. Satu halaman. Kok sini? Ini udah Al-Maidah tapi ini udah baru 15 ya. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samma'una lil kadibi panjang gitu ya. Ya, disimak. Sanna'una lil kadhibi akaluna lis-suht.
Samma'una lil kadhibi akaluna sih. Fa in Lissuh. oh ya. Samma'una lil kadhibi akaluna lissuh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum. Ulang, ja-nya panjangkan, u-nya panjangkan. Ulangi. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisto. Bil qisto. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisto. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Summa yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala tahsyawun nasa wahsyawni wala tastaru bi ayati samanan qalila. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ain. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wassinna bil sinin bil sin wassinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya, Oke, silakan Pak Endang. Pak Endang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
عليهم فيها النفس بالنفس والعين Waqaffayna. بالعين Ayat ke-46. Oh, 46. Bukan terbatas. 46. Ya. Kafaina ala. Waqaffayna ala. Waqaffayna. Ya. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الجاهليات يبغون Ulang. Hukmal jahiliyati yabgun. Yang tidak dipanjangkan. Yabgun. Hukmal jahiliyati yabgun. Apa hukmal jahiliyati yabgun. Wa man minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Panjang yuqinun. Ya ayyuhallazina Sofyan. Oh. Ya belum nanti. Boleh ya satu halaman lagi, Pandak. Saya nggak ada halamannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul
yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin wa naral ladina fi الذين وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ Man yartadda. ulang. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina azillatin alal mu'minina A'izzatin. a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Wala yakhafuna lawmata laim. wala yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladina amanul ladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul ladina اتخذوا دينكم خذوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك ولعبا هزوا ولعبا وها هزوا ولعبا ذلك ولعبا pendekkan ولعبا هزوا ولعبا ذلك بأن huzuwau pendekkan ya, afwan salah tadi, huzuwau wala'iba هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا ahlal, ulangi, qul ya tidak قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن كونهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل بداه مبسوطة ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله
أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Wallahu. Coba pengucapan wallahnya. Wallahu. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Oke. Ustadz Selanjutnya. Imam Hasan. Ya, Imam Hasan. Amyut dulu. Yang walau saja. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Pak Samsul, ada satu lagi Pak Samsul. Pak Samsul, mangga.
minasyaitonir rajim. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu summa taballahu alaihim summa amu wasammu kasirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israila illa budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wa alaihil jannata wa hum nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin berhenti aja nggak apa-apa. Laqad, ulang lagi coba. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Hi-nya pendek ya, wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazi la yamassanna alladzina kafaru minhum adabun alim. Afala yaquluna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la
فلا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Ya udah semua Tat. Belum, satu baris lagi. Hah? Satu baris lagi. Ada satu baris lagi itu. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ya, baca lagi. Ada masing-masing setengah halaman lah. Pak Ismet, silakan. Ya, ini ya Tat, kuliah ini. Ya, kuliah kita. Innalladzi. Oh, innalladzi sih. Nanti dulu ini. Kuliah ini nih. Ayat 77. Di halaman 121. Iya benar. Ya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani wa Dawud ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Ya, Pak Endang, enggak. Pandang taro kasirong belum di mute kali. Pandang Di unmute dulu, Pandang. Iya ya. Tara kasiram minhum yatawalluna alladziina kafaru labi qaddamat lahum anfusuhum Allahu alaihim wa fillah azabi hum khalidun wa kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a Berhenti. Jangan dibaca lagi kalau bakok. awliya walakinna kasiram minhum fasikun.
latahidanna asaddan nasi adawata lilladzina amanul yahuda walladzina asroku walatajidanna akrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna soro Inna nasara. Dzalika anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ya, silakan Pak Sofian. Wa idza sami'u Pak Sofyan. Dikasih itu bingkai. Oke. Iya. Iya. Wa idza sami'u Minasyaitonir rajim. Idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna fakfirna ma'asyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin wa atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, cukup Pak Sofian. Selanjutnya Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bihi panjangkan. Wattaqullaha. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وفمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا Cukup, Pak. Pak Armin cukup? Ya, Ustaz Hasan. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Ya, cukup Ustaz Hasan. Silakan Pak Samsul. Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tabluwannakumullahu bisyai'in minasy-syai'i tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yahfazuhu bil ghaib wa man ihtada ba'da zalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaidat wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatal
وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا يبلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أدعو ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف وما عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ya, Masya Allah. Ya. Oh, Ya. Cukup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki ruh, di mana ruh ini yang akan memiliki pengaruh kepada ruh seseorang ketika membacanya. Dan asar atau pengaruh dari Al-Quran sangat kuat sekali. Seandainya hati kita berada dalam kebaikan. Karena yang bisa memahami Al-Quran dan merasakan pengaruhnya Al-Quran ketika hatinya hidup. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan kalau seandainya hati kalian baik, maka tidak akan rela sesaat untuk tidak membaca Al-Quran. Dan pengaruh Al-Quran bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin pun demikian kuat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm di ayat yang ke-59, afamin hadzal haditsi ta'jabun. Allah katakan, apakah dengan Al-Quran yang mengabarkan peristiwa ini ta'jabun, kalian heran? Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian mentertawakan wa la tabkun, dan kalian tidak menangis. Wa antum samidun, dan kata Allah, kalian terus seperti itu dalam kelalaian. Ya. Fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kalian dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, dalam hadis yang sahih disebutkan ini peristiwanya tahun kelima. Ada yang mengatakan tahun kelima. Pengaruh surat An-Najm ketika dibacakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, mereka seolah-olah ruhnya terbang, jiwanya melayang ketika dibacakan wan najmi idza hawa. Demikian khusyuk mereka mendengarkan bacaan yang disampaikan Rasulullah SAW. Kendati Rasulullah membacanya seperti biasa, tidak seperti seseorang qari yang membacanya dengan membaguskan fi Rasulullah SAW dengan bacaan tartil, ya, makhrajnya, sifat hurufnya ya tepat. Ini mempengaruhi jiwa-jiwa orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, sampai mereka tidak sanggup lagi mengendalikan mereka untuk sujud ketika Allah berfirman fasjudu lillahi wa'budu. Mereka tersungkur semuanya sujud. Setelah itu mereka saling mengingkari sujudnya mereka. Ya. Ada yang mengatakan karena di ayat itu, di surat itu disebutkan Lata wal Uzza. Kami sujud kepada Lata dan Uzza, mengingkari satu hal yang memang sebetulnya itu dari nurani mereka, dari hati mereka, bahwasanya tidak akan mungkin orang sanggup
untuk lepas dari pengaruh Al-Quran. Bahkan Abu Jahal sendiri sudah bersepakat dengan tokoh-tokoh lainnya agar mereka tidak mendengar Al-Quran, tetapi mereka bisa komitmen hanya beberapa saat saja. Dan mereka saling bersembunyi-sembunyi untuk mencari dengar tentang Al-Quran, dan akhirnya kepergok juga. Orang-orang kafir terhadap Al-Quran memiliki suatu hal yang walaupun tidak mengimani, tetapi ada sebuah rasa yang mereka tidak dapatkan. Rasa itu dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, kepada saudara-saudaraku, teman-teman semuanya, jadi membaca Al-Quran ukurannya bukan masalah pencapaian seseorang, dia sudah tahsinnya bagus atau tidak, tetapi pencapaiannya adalah hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepadanya untuk membaca Al-Quran, dan dia mendapatkan kenikmatan, kelezatan pengaruh Al-Quran dalam kejiwaannya. Sehingga jiwanya yang senantiasa segar, ruhnya senantiasa hidup, terpengaruh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah saatnya bagi orang-orang yang beriman mereka untuk khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika seseorang membaca suatu ayat Al-Quran, maka diharapkan dia ketika membacanya khusyuk. Di luar sana mungkin sulit kita khusyuk, tetapi di saat kita membaca ayat ini, membaca Al-Quran, ada harapan seseorang mendapatkan kekhusyuan. Karena orang-orang dulu juga innalladzina utul kitaba min qablikum idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab yang jika dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur sujud. Yaquluna rabbana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka senantiasa seperti itu keadaannya. Maka kita pun demikian. Para hadirin, yang terpenting adalah ada kemauan. Allah telah memberikan dua posisi. Posisi yang mahir bersama safaratil kiramin bararah, dan orang-orang yang terbata-bata mendapatkan dua pahala. Yang terpenting kedua-duanya, orang yang safaratil kiramin bararah, dia menunaikan hanya nasluhu, diberikan rizki untuk membacanya ana al-laili wa atrafan nahar. Yang terpenting dia baca. Dan yang terbata-bata pun diberikan rizki ana al-laili wa atrafan nahar. Dia membacanya di waktu malam dan di waktu petang. Maka dari itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an adalah, pertama, bukan sekedar pencapaian kita bisa benar dalam kaidah ilmu tajwid, tetapi yang terpenting adalah ruhiyahnya, yaitu mengambil faidah sebesar mungkin dari Al-Quran yang kita baca, karena yang kita butuhkan adalah pensucian jiwa, pembenaran jiwa, meluruskan, karena Al-Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam, yang akan memberikan bimbingan, tuntunan ke jalan yang sangat kokoh. Bahkan pengaruh Al-Quran kokoh dibandingkan benda-benda yang lainnya. Jadi udah nggak apa-apa tuh, nggak ada salahnya. Bagi jiwa lebih kuat dibandingkan bom-bom yang diledakkan. Jadi pengaruh Al-Quran harus betul-betul menggetarkan jiwa, menerbangkan ruhiyah kita ke suatu cita-cita yang besar. Bukan sekedar hanya berhenti pada tataran syafawi, pengucapan dan suara lantunan-lantunannya, tetapi sudah harus menjadi bagian obat yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, yang terus memberikan bimbingan, tarbiyah kepada kita di zaman yang penuh fitnah ini. Itu saja sebuah pesan dari saya
Dan untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan rezeki kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an ya di waktu pagi dan di waktu malam dan kapanpun kita bacanya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu saya mohon diri. Terima kasih Ustaz Hasan ya sudah bisa bergabung lagi. Terima kasih Ustaz. Bisa udah lama Ustaz ya Ustaz. Bahasa Arabnya. Ustaz? Bahasa Arabnya gimana, udah selesai? Masih belajar Ustaz. Oh, Di jalan. Masya Allah. Di mana antum belajar? Di Ustaz Heri juga sedikit. Oh, Masya Allah. Dari Ustaz Heri juga. Udah ngambil sanad? Baru Ustaz. Sama. Baru baca? Baru baca Ustaz. Iya. Terus lah. Ya. Jadi bapak-bapak yang lain jangan merasa kecil hati dengan kedudukan Ustaz Hasan. Karena memang porsinya beliau harus seperti itu karena posisinya imam. Ya. Posisi imam memang harus lebih kedudukannya, cara bacaannya dibandingkan ya bapak-bapak yang lainnya. Ya, yang terpenting itu tadi, adanya kelebihan hidayah ya di mana Allah tidak menyia-nyiakan satu amal dari hamba-hambanya. Yang mahir kalau dia tunaikan, Masya Allah, bersama malaikat yang agung. Yang terbata-bata, dia tetap baca, mau baca, maka tetap dapat pahala, 2 pahala. Ya, mudah-mudahan kebaikan senantiasa menyertai kita kalau kita senantiasa hati kita lekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya undur diri, bapak-bapak semuanya. Ya, mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Ismet, semuanya. Mohon pamit. Ini Ustaz Imam Hasan, terima kasih banyak pengalaman dari bacaannya untuk bisa Pak. Sama-sama Pak, masih belajar. Masih bisa ikut nggak minggu depan? Insya Allah ikut. Kalau Pak, kalau waktunya Insya Allah Pak. Kalau jam seperti pagi. bacaan di masjid amannya di TV itu yang apa? Masjid Haram. Terima kasih semuanya. Yuk, terima kasih. Yuk, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.